आज महाशिवरात्रि देई ओषा करचंदी दीप जाली आइले दीदी आज उपास रही से पणा हम पणा कौन पड़ो कदली सेऊ अंगूर क्षीर बुंदिया नड़िया बिस्कुट सागु सागु चीनी दीदी आइले कदली चकड़ा हो बिस्कुट कदली बिस्कुट भी कदली बिस्कुट चकड़ा जाउछ नड़िया सागु चीनी
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସେଉ କୋଳି ବୁନ୍ଦିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଣି ଆସିଥିଲା ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଣି ଆସିଥିଲା ପାଦୁକ
କ୍ଷୀର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରମ କ୍ଷୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପଣା ପିଇବ ଆସନ୍ତୁ।